Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Para ikhwah wal akhwat dimanapun Anda berada di Baladun Thayyib Indonesia, alhamdulillah bertemu kembali kita di kajian Masyayikh spesial Ramadan dari Pusat Kajian Ulum Syar'iyyah dan Bahasa Arab, yang insyaallah kali ini kita akan bersama Syekh Nasir bin Abdul Aziz bin Nasir Al-Jadid dalam materi tentang waqafat ma'a syahri Ramadan, yaitu tentang pelajaran-pelajaran dan renungan-renungan penting berkaitan dengan bulan Ramadan. Mungkin kita sapa dulu Syekhnya. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum. Ya Syekhuna. حياكم الله جميعا. Alhamdulillah. كيف حالكم يا شيخ؟ بنعمة والله الحمد. الحمد لله بخير. الله يرضى عليك. طيب بارك الله فيكم. ما شاء الله. سنعرف على بعض الإخوة يعني اسمكم يعني لو سمحتم نعرف قليلا. طيب para ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, telah hadir Syekh kita yang bernama Syekh Nasir bin Abdul Aziz bin Nasir Al-Jadid. Beliau termasuk da'i di Kementerian Urusan Islam di Saudi Arabia. Beliau juga mengurusi mudir amah di Sujun, di lembaga permasyarakatan. Dan beliau juga aktif di beberapa muassasat al-khairiyah dan juga di Jam'iyah Ta'awuniyah. Beliau pernah bermulazamah dengan Syekh Abdullah ibn al-Jibrin, Syekh Abdullah al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Beliau juga pernah bermulazamah dengan Syekh Sa'ad bin Turki al-Khaslan dan juga Syekh Umar ibn Saud al-Aid. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja kita dengarkan pembahasan kajian masyayikh kita dengan beliau hafizallahu ta'ala. Naam, tafadhal ya Syekh. Al-fursah lakum. Naam. طيب جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وبعد. نرحب بالإخوة جميعا ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى. نكمل يا شيخ. Nutarjim. Para ikhwah, ini kita bantu untuk menerjemahkan sedikit demi sedikit. Nutarjim qalilan fa qalilan ya Syekh, mungkin. Nah. Beliau telah memulai dengan menyapa seluruh ikhwah yang hadir, dan beliau berdoa semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bisa ta'awun, saling tolong menolong dalam urusan kebaikan. Na'am ya Syekh. أقول هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من أعظم المجالس على الإطلاق، وهي المجالس التي يزداد فيها الإيمان ولله الحمد. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا فارقوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم شعروا بنقص في الإيمان. Nah, kemudian beliau mengatakan majelis-majelis seperti ini yang disebutkan nama-nama Allah adalah majelis-majelis yang afdol secara mutlak.
Ini sebuah nikmat. Oleh karena itu para sahabat dahulu ketika berada di majelis-majelis seperti ini, mereka ya merasakan nikmat yang besar. Baik, ya Syekh. ولذلك لما لقي حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لقي أبا بكر في أحد طرقات المدينة فقال يا أبا بكر نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال إنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا بالجنة والنار وكأننا نراها رأي عين. يقول فإذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم ونافسنا الضيعات والنساء نسينا ما كان عنده صلى الله عليه وسلم. Nah, oleh karena itu sahabat Hanzalah ketika bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yaitu sahabat Hanzalah telah nafaqah Hanzalah, yaitu Hanzalah telah munafik. Ini disampaikan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, yaitu kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika kami berada di majelis Rasulullah, kita diingatkan dengan surga, seolah-olah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, sehingga bertambah iman. Akan tapi ketika pulang ke rumah-rumah kami disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan wanita, keluarga, maka hilang semuanya tadi. Ini adalah bagaimana bentuk perasaan para sahabat, yaitu ketika berada di majlis Rasulullah, imannya naik. Tapi ketika berada di rumah, ya kembali seperti semula. Nah, Syekh. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي يعني إيمانه يعني نصف إيمان هذه الأمة قال وأنا أجد ذلك يا حنظلة فلم يزكي نفسه رضي الله عنه وأرضاه وهذا من تواضعه فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الخبر فلما أخبروه صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم إذا خرجتم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة يا حنظلة ساعة وساعة ساعة فيما أمر الله جل وعلا وأوجب وساعة فيما أباح امتثالا لقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Nah, kemudian Abu Bakar menjawab, dan beliau adalah imam dari kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, aku mendapati diriku seperti dirimu wahai Hanzalah, sama seperti Hanzalah. Ini sebagai bentuk tawaduknya beliau, yaitu meskipun beliau sebagai imam, akan tapi beliau tawaduk mendapatkan hal yang semisal dengan yang dirasakan oleh Hanzalah. Akhirnya beliau pergi ke Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian keluar di jalan-jalan dengan keadaan seperti ini, artinya terus bertambah iman, pasti kalian akan disalami oleh para malaikat. Pasti malaikat itu akan bersalaman dengan kalian. Seandainya keadaannya terus meningkat imannya. Akan tapi saatan-saatan, sejenak dan sejenak. Yaitu sejenak kita melaksanakan perintah Allah, dan sejenak kita boleh melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam urusan mubah. Yaitu sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar kalian semuanya, yaitu agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Naam. الموضوع أيها الأحبة كما يعني قرأتم وسمعتم وقفات مع شهر الصيام. أسأل الله أن يبارك لنا فيما تبقى منه فقد مضى منه الكثير. شهر الصيام أيها الأحبة الكرام كما قال الله جل وعلا عن أيام معدودات وهذه الأيام ذهبت سريعا فلم يتبقى منها إلا قليل. Baik, adapun tema yang akan kita bahas seperti yang sudah kita dengar dan mungkin kita baca adalah waqafat ma'a syahri Ramadan, yaitu renungan-renungan ataupun pelajaran-pelajaran bersama bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sangat pendek, hari-hari yang tertentu, singkat, dan akan berlalu dengan cepatnya. Maka semoga Allah memberkahi kita di sisa bulan Ramadan, di hari-hari sisa ini, yaitu kita mengambil manfaat dari bulan tersebut. Naam, Syekh.
الوقفة الأولى أيها الكرام ألا وهو أن بعض الناس مع مرور الأيام ينسى أن يستشعر أن الله جل وعلا قد افترض عليه صيام هذا الشهر وأن صيامه أحد أركان الإسلام الخمسة وأن لا يصومه عادة مع الناس بل هو عبادة. Nah, renungan pertama yang perlu kita renungkan di sini adalah sebagian manusia lupa bahwasanya bulan Ramadan ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia. Bahkan Ramadan ini termasuk puasa Ramadan termasuk salah satu di antara rukun-rukun Islam. Ini adalah ibadah, bukan adat kebiasaan. Baik. كما قال جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يتكرر على أسماعنا طيلة الشهر من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي إيمانا من عند العبد بأن الله جل وعلا افترضه عليه واحتسابا للأجر الذي أعده الله لمن صام هذا الشهر غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu berpuasa. Artinya adalah Allah mewajibkan kepada kalian seperti Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu puasa Ramadan. Dan juga seperti dalam hadis yang sering kita dengar, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang maknanya yaitu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman. Maksud iman di sini adalah mengimani, mempercayai, meyakini bahwasanya Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita. Jadi makna iman adalah yakin bahwasanya Allah mewajibkan hal tersebut kepada kita. Dan ihtisaban, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, كذلك من قام رمضان كذلك من قام ليلة القدر. فهذه المعاني أيها الإخوة الكرام ينبغي للعبد أن يصحبها طيلة شهره وأن لا يغفل عنها. Demikian juga sabda Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar atau man qama Ramadhana, yang maknanya siapa yang menghidupkan, bangun di bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, atau siapa yang man qama Lailatul Qadar, yaitu siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar. Ya, maka sudah selayaknya yaitu kita menghadirkan hati hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini sehingga kita tidak menganggap remeh sisa-sisa bulan Ramadan ini. Yaitu kita lebih bersemangat lagi. Nah, الوقفة الثانية أيها الأخوة الكرام أن بعض الناس قد يهتم بصيامه اهتماما شديدا وهذا طيب أن يحتاط العبد لدينه ما لم يصل إلى حد الوسوسة والتنطع. فتجد البعض كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يأتي ويسأل عن حكم بلع الريق للصائم هل هو يفسد الصوم، ثم يأتي الثاني ويسأل عن خروج الدم اليسير هل هو يفسد الصوم. Nah, kemudian renungan kedua, pelajaran kedua yang perlu kita perhatikan adalah sebagian manusia atau sebagian orang mereka sangat memperhatikan puasa di bulan Ramadan dengan perhatian yang sangat. Ya, yaitu mereka sangat hati-hati melaksanakan bulan Ramadan, ya, akan tapi yaitu tidak sampai diharapkan yaitu berlebihan. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, ada salah seorang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu tentang hukum ya menelan ludah atau hukum darah yang ringan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Ini ada sebagian orang yang yaitu puasanya berlebihan sehingga sampai menanyakan sesuatu yang kecil atau yang remeh seperti hukum menelan ludah, ya, dan juga bagaimana jika darah keluar sedikit saja, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Nah,
كما قال رحمه الله تعالى يقول البعض يسأل عن حكم بلع الريق وعن خروج الدم اليسير ولكن تجده متلاعبا ببعض أوقات الصلاة، فتجد مثلا يفتقد في نهار رمضان عن الصلاة المكتوبة، وعندما يسأل يقول كنت نائم وأنا مرهق لأني كنت صائم والنوم عذر. Nah, ya jadi sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sebagian orang berlebihan puasa, yaitu sampai menanyakan hal-hal seperti menelan ludah atau keluar darah yang kecil, yang ringan. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Tapi mereka yaitu bermain-main dalam urusan kewajiban-kewajiban seperti sholat. Mereka mempermainkan sholat sehingga teledor dalam urusan sholat ketika ditanya, yaitu kenapa tidak melakukan sholat berjamaah, sholat zuhur misalnya, dia menjawab saya tertidur. Ya, jadi ini ada sisi berlebihannya, tapi meremehkan kewajiban yang lebih penting. Naam. فكيف يليق بذاك العبد أن يهتم بالركن الرابع ويتلاعب بعمود الدين وهي الصلاة؟ Ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dalam arti bagaimana hal itu layak bagi seorang muslim, yaitu memperhatikan lebih rukun keempat puasa, tapi yaitu menelantarkan rukun yang lainnya yaitu sholat. Sesuatu yang kontradiksi yang tidak mungkin terjadi pada seorang muslim. Nah. الوقفة الثالثة أيها الكرام والتنبيه الثالث أن البعض تجده طيلة شهره يهجر السواك الذي هو سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتجده لا يكاد أن يتمضمض ويستنشق خشية أن يفسد صيامه، وهذا يا عباد الله خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالاستنشاق والمضمضة وألا يبالغ فيها العبد وألا يترك هذه السنة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ولم يستثني منه الصيام عليه الصلاة والسلام لا في نهار رمضان ولا في ليل. Kemudian peringatan atau pelajaran renungan yang ketiga adalah sebagian orang di sisa-sisa hari bulan Ramadan ini mereka meninggalkan siwak. Yang mereka meninggalkan siwak, hampir-hampir mereka yaitu meninggalkan siwak ini bahkan sampai meninggalkan kumur-kumur atau menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan anggapan ini akan merusak puasa. Ini sebagian orang. Dan tentu ini adalah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut dengan syarat yaitu tidak berlebihan. Sebagaimana sabda beliau, siwak itu ya bisa mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sabda Nabi yang lain, seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku akan la'amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya ini tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan umatku itu untuk siwak setiap kali mau sholat, baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Naam. ومن الوقفات أيها الكرام وهو مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور والفطور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور إلى قبيل الفجر بقدر 50 آية، كما نقل ذلك الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian pelajaran yang keempat adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sahur dan berbuka. Adapun sahur, beliau mengakhirkan waktu sahur yaitu dengan kadar bacaan 50 ayat. Ini dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, Syekh. وفي تأخير السحور يا عباد الله فوائد عظيمة جدا، منها شهود تلك الصلاة المشهودة وهي صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة، وعندها يصبح العبد في ذمة الله حتى يمسي، ومنها البركة التي يجدها الصائم لقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة.
ومنها مخالفة أهل الكتاب الذين كان عليه الصلاة والسلام يحرص على مخالفتهم لقوله: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها شهود الوقت العظيم الذي أثنى الله عز وجل على المستغفرين فيه بقوله: والمستغفرين بالأسحار، وقوله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ya, kemudian beliau menjelaskan hafizallahu taala di antara faedah-faedah dari mengakhirkan sahur di sini banyak sekali disebutkan. Yang pertama, bahwasanya di waktu mengakhirkan sahur di situ kita mendapatkan faedah, yaitu adanya malaikat yang menyaksikan, yaitu di waktu akhir sahur, yaitu malaikat menyaksikan. Demikian juga di situ juga mendapatkan jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berada di akhir sahur, yaitu dengan melaksanakan salat subuh, yaitu sebagaimana dalam hadis itu seperti siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendapatkan barokah orang yang berpuasa sebagaimana sabda Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokahnya. Demikian juga faedah berikutnya dari mengakhirkan sahur ini adalah menyelisih ahli kitab. Yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, perbedaan antara puasa kita dengan ahli kitab adalah di makan sahurnya. Mereka tidak memakan sahur. Mereka tidak mengamalkan, yaitu amalan makan sahur. Demikian juga ada waktu yang di situ sangat-sangat agung kemuliaannya, keutamaannya, yaitu di akhir sahur ini digolongkan sebagai orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, yaitu wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu-waktu sahur. Mereka sedikit tidur dan ketika menjelang sahur mereka yaitu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa faedah keutamaan mengakhirkan sahur. Nah. أما الفطور يا كرام فالبعض قد يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أو يؤخره بحجة أنه أعظم للأجر اجتهادا منه، أو بحجة حتى نسمع المؤذن الفلاني، أو بحجة هذا وقت عظيم دعونا ندعو الله جل وعلا ونتضرع إليه في هذا الوقت. وهذا خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أسرع الناس فطرا، أما اليهود والرافضة فهم يؤخرون الإفطار حتى تتشبك النجوم، فينبغي للعبد أن يبتعد عن هدي أولئك الضالين. Baik, adapun dalam urusan berbuka, sebagian orang menyelisihi sunnah Nabi SAW dengan anggapan ini hujah mereka adalah ini adalah pahala yang besar. Tinggalkan kami untuk berdoa atau tinggalkan kami sampai mendengar azan berikutnya. Artinya mereka mengakhirkan waktu berbuka. Dan ini jelas menyelisihi petunjuk Nabi SAW ketika beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitr. Yaitu manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka yaitu menyegerakan berbuka. Demikian juga sabda beliau, yaitu jika malam sudah datang dari arah sini maka tibalah waktu untuk berbuka. Dan ini menyelisihi para sahabat, amalan para sahabat yang mereka selalu menjadi orang-orang yang paling segera berbuka, berbeda dengan yang lainnya. Nah, misalnya. ومن الوقفات يا عباد الله أن البعض عندما تنظر إليه في نهار رمضان لا تفرق هو صائم أم غير صائم، فتجد هدانا الله وإياه لا يتورع عن أعراض الناس، واقعا في الغيبة والنميمة والقيل والقال والسب والشتم والخصام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين
كانوا يتواجدون في المساجد في حال الصيام ويقولون نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحد. Nah, kemudian yang kelima, pelajaran penting adalah kalau kita lihat di siang hari di bulan Ramadan, bisa jadi kita tidak bisa membedakan apakah si fulan puasa atau tidak puasa. Karena tidak bisa dibedakan. Yaitu mereka seolah tidak berada di bulan puasa sehingga mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Mereka namimah, yaitu adu domba. Kemudian mereka mencela satu dengan yang lainnya, bertengkar dan lain sebagainya. Sehingga seolah tidak ada bedanya apakah si fulan puasa atau tidak. Hal ini menyelisihi sabda Nabi SAW, yaitu siapa yang berpuasa dan tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan terus mengamalkannya dan perkataan fahish, maka Allah tidak butuh kepada puasa orang tersebut. Dan kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ketika berpuasa mereka berada di masjid. Mereka berkumpul di masjid dengan mengatakan, kami ingin menjaga puasa kami dan kami meninggalkan ghibah sehingga mereka lebih selamat. Itulah keadaan para sahabat Nabi. Mereka selalu di masjid ketika puasa, menjaga puasanya dan menghindarkan diri dari ghibah manusia. Naam. وفي الجلوس في المساجد عبادة عظيمة. تجد العبد إما يتلو كتاب ربه سبحانه وتعالى وكفى بها شرف، وإما منشغل بذكر الله جل وعلا من تسبيح واستغفار وتهليل، وإما تجده يدعو، وهذه من أعظم العبادات المرتبطة بالصيام، ويكفي أن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. Nah, kemudian dan berdiam diri di masjid, duduk di masjid ini adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung. Di situ kita bisa membaca Al-Quran atau kita bisa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari tasbih, tahmid, istighfar kita, atau kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Cukuplah, yaitu keutamaan ketika seseorang duduk di masjid menunggu sholat, maka malaikat akan bersolawat kepadanya dan terus mendoakannya dan memintakan ampun untuknya selama dia menunggu sholat satu ke sholat yang lainnya. Nah. ومن الوقفات أيها الكرام أن البعض قد يستسلم لأعداء الفضيلة الذين أعدوا له العدة وتحالفوا مع العدو الأول وهو الشيطان. تحالفوا معه بعد رمضان الماضي في العام الماضي، ثم أتوا بهذه المسلسلات والبرامج وأجمل المقدمات والمتبرجات لكي يصدوا عباد الله عن تحقيق التقوى في شهر التقوى. Kemudian peringatan berikutnya adalah sebagian orang, yaitu mereka menyerah, dalam arti mereka menyerah kepada musuh Allah, yaitu syaitan. Yaitu mereka terkena pengaruh dari godaan syaitan, mungkin pernah terjadi di tahun yang lalu, yaitu mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Sehingga dalam hal ini yang mungkin bisa kita pahami dari perkataan beliau, sebagian orang yaitu kalah dan menyerah sehingga tunduk kepada godaan syaitan. Nah, Syekh. فتجد البعض هدانا الله وإياه متسمر أمام تلك الشاشات أو عبر هذه البرامج الحديثة، يقلب بصره من قناة إلى قناة ومن متبرجة إلى متبرجة، والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقدم سبحانه غض البصر على حفظ الفرج، لأن من أطلق بصره وقع ولا شك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والعين تزني وزناها النظر، فإذا صمنا يا إخواني فلتصم معنا جوارحنا، ولنعلم أن من الخاسرين ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش والعياذ بالله تعالى. Baik, ini kita bisa lebih memahami perkataan Syekh. Jadi yang dimaksud tadi adalah sebagian orang tunduk kepada godaan syaitan, ya, dalam arti mereka terpengaruh
yaitu melihat sinetron-sinetron ataupun saluran-saluran televisi yang di situ disebutkan atau terlihat ya aurat wanita, dan ini sangat menyelisihi firman Allah Ta'ala di surat An-Nur, qul lil mu'minina, yang artinya katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemuliaan mereka. Di sini ada lafaz dari ayat ini, yaitu agar ghaddul basar, menundukkan pandangan sebelum menjaga kemaluan. Yang artinya yaitu kita harus menundukkan pandangan terlebih dahulu agar kita yaitu selamat dari perzinahan. Dan juga sebagaimana sabda Nabi SAW, seluruh anggota badan manusia itu ada bagian dari zina. Kalau al-ain, mata itu zinanya adalah dengan melihat. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan yaitu kesempatan bulan Ramadan ini, kita terpengaruh dengan godaan syaitan sehingga kita sibuk dengan melihat saluran-saluran atau televisi, ya, sinetron ataupun media-media sosial, dan di situ ada aurat yang nampak. Jangan sampai kita terkena sabda Nabi SAW, yaitu betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, misalnya. ومن الوقفات أيها الكرام أن البعض في صلاة التراويح أو في القيام قد يصلي مع الإمام تسليمة أو تسليمتان ثم ينصرف، فتسأله فتقول يا أخي الكريم لماذا لا تتم مع الإمام حتى ينصرف؟ يقول الحمد لله بركة وخير. نقول نعم هي خير وبركة، ولكن قد فاتك فضل عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. Kemudian pelajaran penting berikutnya yang perlu kita perhatikan, yaitu sebagian orang dalam urusan sholat tarawih. Dalam perkara sholat tarawih di sini, sebagian dari mereka cukup sholat yaitu 2 rakaat atau 1 kali 2 kali bersama imam, tidak melanjutkan, menyempurnakan, kemudian mereka berpaling, selesai. Cukup yaitu salam sekali dengan imam, 2 kali salam, ya kemudian berpaling. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak menyempurnakan bersama imam? Dia mengatakan, alhamdulillah waktu ini barokah. Ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau seolah-olah tidak menyelisihi apa-apa. Padahal ini adalah menyelisihi sabda Nabi SAW, yaitu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia seolah mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Nah, ini keutamaan yang seringkali ditinggal oleh sebagian orang. Nah, Syekh. يقول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. وقيامنا أيها الإخوة الكرام ليس كقيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا سلف الأمة، فهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكان القارئ فيهم يقرأ بالمئين أي 100 آية وتزيد. أما في هذا الزمن لو يمد بعض الأئمة ساعة إلا ربع أو ساعة قد يرمى بأنه متشدد، وقد يرمى بأنه متنطع، وقد يرمى بأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل لا يعرفون إلا حديث أفتان أنت يا معاذ. هذا الحديث مشتهر على الألسن، وهو عند النقارون يعني أخذ حظا أوفر، فتجده على أطرف ألسنتهم عندما يطيل الإمام في صلاة الفريضة أو التراويح، تجدهم يقولون أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. Kemudian kalau kita lihat para ikhwah, kalau kita menganggap kita sudah sholat qiyamul lail, ternyata kalau kita lihat qiyamul lail kita dengan qiyamul lail Nabi, para sahabat sangat jauh sekali. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, qiyamul lailnya sangat panjang, yaitu mengedepankan panjangnya, bacaannya sangat panjang. Makanya sampai ratusan ayat ya yang dibaca. Sedangkan kita hanya sebentar, sedikit saja. Bahkan kalau kita berlama-lama sedikit, mungkin 1/4 jam, setengah jam ya mungkin, atau 1 jam, pasti orang-orang akan menuduh ini berlebihan. Ya, orang ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam.
seolah-olah tidak mengenal petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berhujjah dengan hadis yang mereka kenal, ya, mereka selalu ucapkan, yaitu seperti hadis afattanun anta ya Mu'ad, yaitu tentang Mu'ad yang sholatnya kepanjangan di kaumnya, kemudian dipendekkan ketika bertemu dengan Rasulullah agar dipendekkan, sehingga apakah kamu akan menjadi orang yang pembuat fitnah wahai Mu'ad? Dan hadis ini terus disampaikan orang-orang ketika mendapati imam sholatnya kepanjangan. Ketika sholatnya sudah mulai panjang sedikit, ya mulai berdalil. Afatanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'ad? Nah, ini yang terjadi di sebagian kita. Dipanjangkan sedikit, mereka sudah seolah ya menuduh imam dengan tuduhan macam-macam. Naam, Syekh. ومن الوقفات أيضا وهي في هذه الأيام العظيمة والليالي العظيمة وهي ليالي العشر المبارك. البعض يا إخوتي الكرام إذا أدرك هذه الليالي الفاضلة تجده ينشغل بالرؤى والمنامات ويبحث ويتطقس ويسأل هل سمعتم أن المعبر الفلاني قد عبر بأن ليلة القدر في هذه السنة هي ليلة كذا وكذا، قد عينها بعينها. نعم. يمكن أن تكرر قليلا يا شيخ معذرة. نعم. يعني يشتغل بماذا؟ يشتغل يشغل نفسه بالبحث والتطقس عن الرؤى والمنامات ويسأل هل يعني رؤية ليلة القدر أو عبر أحد المعبرين للرؤى بأن ليلة القدر هذه السنة هي ليلة كذا وكذا. طيب. Nah, kemudian pelajaran penting berikutnya adalah tentang 10 hari terakhir. Sebagian orang ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, mereka disibukkan dengan melihat apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam kesekian, sehingga mereka bertanya kepada orang-orang yang ahli di bidang itu, menyibukkan diri kapan waktunya, yaitu menyibukkan diri dengan tanda-tandanya. Ini apakah malam 21, malam 22, sibuk dengan hal itu, yaitu tidak disebutkan dengan ibadah. Nah, misalnya. وبعض المعبرين أيها الإخوة الكرام في الحقيقة أنهم قطاع طريق وهم لا يعلمون الغيب ويصدون العباد عن الاجتهاد في تلك الليالي الفاضلة. Kemudian mereka bertanya, ya, sebagian orang yang menganggap bahwasanya malam-malam itu ada tanda-tandanya, sebenarnya mereka bisa dibilang menghalang-halangi jalan orang untuk di jalan Allah yang tidak sepatutnya, ya. Naam. والذي يجتهد في تلك الليالي الكاملة بإذن الله جل وعلا سوف يصيب تلك الليلة التي قال عنها سبحانه وتعالى خير من 1000 شهر والتي قال عنها عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. Nah, kemudian adapun perkara yang benar adalah siapa yang semangat giat di seluruh malam-malamnya, bukan di malam-malam tertentu saja, akan tapi seluruh malam dia giat mencari keutamaan Lailatul Qadar, maka dia pasti akan mendapatkannya. Tidak membedakan antara satu malam dengan malam yang lainnya. Tidak bertanya tentang apakah malam ini, tidak akan tapi semuanya. Yaitu akan mendapatkan keutamaan, yaitu Lailatun khairun min alfi syahr, yang dikatakan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga yaitu terbebas dari ancaman sabda Nabi SAW, yaitu siapa yang dihalangi mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka dia akan dihalangi mendapatkan kebaikan seluruhnya. Dan ini yang perlu kita hindari, perlu kita kejar. Semua malam kita bersemangat untuk beribadah. Naam, Syekh. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه العشر أحيا ليله بالعبادة صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله وشد مئزره واجتهد حتى لا يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر كل ذلك طلبا لتلك الليلة العظيمة التي قال عنها تحروها في العشر الأواخر من رمضان. Ya,
Dan bagi kita cukuplah Nabi SAW sebagai qudwah hasanah. Ya, beliau ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya dengan ibadah seluruhnya. Rasulullah menghidupkan keluarganya dan Rasulullah mengencangkan sarungnya, dalam arti tidak mendatangi istri-istri mereka atau tidak mendatangi istri-istri Nabi, tidak berhubungan suami istri. Mengencangkan yaitu ikat pinggang sarungnya. Padahal beliau adalah yaitu hamba yang sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, maka sebagai contoh adalah contoh Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau, taharraw, yaitu carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Naam. وتلك الليلة أيها الكرام كيف لا يجتهد فيها العبد وهي التي من وفق لقيامها فكأنما عبد الله جل وعلا 83 سنة كلها عبادة لله سبحانه وتعالى وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه على هذه الأمة المرحومة القصيرة أعمارها. Ya, kemudian kalau kita lihat para ikhwah di malam-malam ini, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bagaimana seorang muslim tidak bersungguh-sungguh semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena siapa di antara hambanya yang Allah berikan taufik bertepatan dengan ibadah di malam yang di situ ada malam Lailatul Qadarnya, maka itu lebih baik daripada yaitu 83 tahun lamanya. Yaitu ibadah yang bertepatan dengan waktu itu sama dengan 83 tahun lamanya. Yaitu ibadah yang sangat panjang. Dan ini adalah keutamaan Allah dan karunia-Nya kepada umat kita, yaitu umat Nabi SAW yang umurnya pendek-pendek, umurnya singkat-singkat, akan tapi ada ibadah yang keutamanya melebihi umurnya. Naam ya Syekh. تلك الليلة التي نزل فيها جبريل عليه السلام بالقرآن على سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Ya, kemudian di malam-malam itu yaitu Jibril alaihissalam turun ke langit dunia membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara keutamaannya. Naam, Syekh. تلك الليلة التي فخم الله جل وعلا أمرها وأعلى شأنها بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال جل وعلا فيها يفرق أمر حكيم وقال جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر ففخم الله جل وعلا أمرها وأعظم شأنها. Ya, di malam itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keutamaan yang besar, mengagungkan malam itu, keadaannya. Seperti dalam ayat, ya, sungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Di malam itu segala keputusan yang bijak dibedakan. Dalam arti, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu keutamaan yang besar di malam itu, fi lailatin mubarakah, malam yang penuh barokah. Dan juga wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu tahukah engkau malam Lailatul Qadar? Sekali lagi ini pertanyaan-pertanyaan ataupun ayat-ayat yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan dari barokah malam Lailatul Qadar. Naam. فيها تنزل الملائكة والروح فيها كما قال الله جل وعلا والملائكة لا يتنزلون إلا عند الرحمة والبركة والخير فكما أنهم يتنزلون عند قراءة القرآن وعند حلق الذكر فهم يتنزلون في تلك الليلة العظيمة الكثير بركتها وكما وصفها الله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر أي لا شر فيها بل هي كلها خير ولذلك عظم الله جل وعلا شأنها. Ya, demikian juga di malam-malam ini atau di malam Lailatul Qadar para malaikat turun. Ya, dan tidaklah malaikat turun itu kecuali di situ ada barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat turun ketika dibacakan Al-Qur'an. Sebagaimana juga malaikat turun ketika ada majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Dan ini menunjukkan sekali lagi tidaklah malaikat turun
yaitu ke langit dunia, kecuali di situ ada barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan keberkahan ini malam ini atau malam itu sampai matla'il fajar, yaitu sampai terbitnya fajar. Ini adalah sebuah keutamaan yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam Lailatul Qadar. Naam. تلك الليلة التي لا يخفى على علم الجميع تطلب في العشر الأواخر بأكملها، وهي في الأوتار آكد، وفي ليلة 27 تتأكد أكثر، كما ذهب لذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، وأبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. Ya, kemudian malam ini tadi mungkin sedikit kita ralat ya. Maksudnya bukan malam-malam ya, tapi malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar ini bisa kita dapatkan di malam-malam witir. Yaitu di malam-malam witir di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Dan di malam ke-27 itu lebih kemungkinan dapat di situ. Nah, ini pendapat ini sebagaimana diambil oleh pendapat para sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai penerjemah Al-Qur'an dan juga Ubay bin Ka'ab. Jadi malam-malam witir dan terlebih lagi khususnya malam ke-27. Naam. وفي إخفائها حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لكي يجتهد العبد في تلك الليالي وألا يخص ليلة ويهجر بقية الليالي، فهو شهر عبادة ومسارعة للخير، فينبغي للعبد أن يستجيب لمنادي الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Di sini ada hikmah yang sangat besar. Hikmahnya adalah agar seorang muslim itu bersungguh-sungguh giat semangat di seluruh malam-malam 10 hari terakhir. Sehingga tidak mengkhususkan satu malam saja atau malam tertentu saja dan meninggalkan malam-malam yang lainnya demi mengejar malam Lailatul Qadar di malam-malam tertentu. Dan sudah sepatutnya di malam-malam ini seseorang terus beribadah, giat semangat, ya, dan ingat sabda Nabi SAW, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Yaitu kita hadirkan perkataan Nabi SAW, yaitu wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Dan orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Jadi perlu kita bersemangat di seluruh malam, tidak mengkhususkan waktu-waktu dan malam-malam tertentu saja. Naam. ينبغي للعبد أن يكون شعاره في هذه الليالي العظيمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها لما سألته وقالت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Kemudian yang perlu kita tunjukkan di malam Lailatul Qadar ini adalah syiar kita adalah yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun yang menyukai, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ini adalah doa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada ibunda kaum mukminin yaitu Aisyah. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang harus kita hafalkan dan kita terus panjatkan di malam 10 hari terakhir. Naam. وينبغي للعبد أن يتأمل هذا الدعاء العظيم، فهو إذا دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء فليعفو هو عن الناس لكي يعفو الله جل وعلا عنه، والجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. Ya, kemudian perlu diperhatikan ketika kita sering memanjatkan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perlu kita hadirkan bahwasanya doa ini ketika kita panjatkan, kita juga memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan perbuatannya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan
orang-orang yang berbuat baik. Artinya hadirkan ketika membaca doa ini, kita maafkan semua kesalahan-kesalahan saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, semuanya, agar Allah memaafkan kita. Agar Allah memaafkan kita. Kenapa? Perbuatan sebanding dengan, atau balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Naam. وسؤال الله العافية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى به عمه رضي الله عنه وأرضاه قال سل الله العافية فأتاه في اليوم الثاني ثم قال له سل الله العافية فإنه لم يعطى أحد أعظم ولا أجزل من سؤال الله جل وعلا العافية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, kemudian doa yang perlu kita panjatkan adalah kita memohon kepada Allah al-afiyah. Ya, al-afiyah di sini adalah ampunan juga. Yaitu kita memohon ampunan al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diwasiatkan kepada paman beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya di malam, atau bertanya doa apa yang perlu kita panjatkan, yaitu berdoalah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Kemudian di hari berikutnya bertanya juga dijawab, mintalah kepada Allah al-afiyah. Maka tidak ada permintaan yang lebih besar, lebih agung daripada permintaan al-afiyah ini. Jika Allah mengabulkannya, maka ini adalah karunia yang sangat besar, yaitu permintaan al-afiyah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. والذكر والصدقة والاستغفار وسائر العبادات تعتبر من إحياء الليل كما ذهب بذلك بعض أهل العلم، ولكن القيام أي قيام ليلة القدر هو أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالصحابة حتى خشوا الفلاح وهو السحور. Ya, kemudian zikir, kemudian sedekah, kemudian istighfar, ini termasuk bagian dari menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Akan tapi sholat, yaitu ibadah sholat, itu adalah yang lebih dekat dengan petunjuk Nabi SAW ketika menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Ya, hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau sholat bersama para sahabat, yaitu sampai mendekati sahur. Ya. Menghidupkan malam, sholat sampai mendekati sahur. Ya. Itu amalan Nabi SAW. Naam, Syekh. وأقول أيها الإخوة الكرام ينبغي للعبد أن يقتصد في السنة خير له من أن يجتهد في البدعة، ولذلك ليخشى من ابتدع في دين الله جل وعلا على نفسه الزيغ والهلاك والضلال، لقوله جل وعلا وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ya, kemudian perlunya seseorang itu mencukupkan diri dengan sunnah, yaitu berhemat-hemat dengan amalan sunnah daripada sungguh-sungguh amalan, tapi amalan itu bid'ah. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang ini mardud, tertolak tentunya. Yaitu juga kita merenungkan firman Allah Ta'ala yang artinya tadi disebutkan, adalah orang-orang itu takut, ya, orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, kelak dia akan mendapatkan yaitu azab yang pedih karena dia menyelisihi perintah. Yaitu azab yang pedih disediakan bagi orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. كم بقي من الوقت شيخ؟ عندنا ربع ساعة ممكن. ربع. طيب. نعم. أقول أيها الكرام يعني ينبغي للعبد أن يعلن الفقر لله سبحانه وتعالى، وأن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد لأننا ضعفاء. Kemudian perlunya kita di malam-malam ini benar-benar yaitu benar-benar mengumumkan diri bahwasanya kita ulangi. Perlunya di
كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya, kemudian di antara perkara yang besar yang harus kita minta adalah sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, salah satunya wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu yang artinya, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, maka janganlah sampai engkau meninggalkan doa di akhir sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bacalah doa ini, ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini adalah wasiat Nabi kepada Mu'adz agar dibaca doa ini, yaitu di akhir sholat. Nah. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya, kemudian telah sahih ya valid dari Nabi SAW yang maknanya adalah, yaitu siapa yang menginginkan sungguh-sungguh dalam doa, adalah dia berdoa dengan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yaitu menunjukkan kesungguhan dalam doa, maka bacalah doa ini. Naam. وأوصى علي رضي الله عنه وارضاه بالوصية الشهيرة، قال يا علي قل اللهم اهدني وسددني، ثم قرب له صلى الله عليه وسلم المعنى لكي يكون راسخا في ذهنه، قال وتذكر بهدايتك هداية الطريق وسدادك سداد السهم. Ya, kemudian Nabi juga berwasiat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu ya Ali, wahai Ali, bacalah doa ini, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukilah aku dan luruskanlah aku. Ini Rasulullah menggambarkan, maksudnya di sini adalah seperti sebuah petunjuk di sebuah jalannya, yaitu meminta petunjuk dan agar diluruskan, meminta petunjuk di ketika perjalanan dan agar diluruskan istiqomah. Nah, misalnya. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya, dan juga termasuk doa Nabi adalah Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Yaitu yang artinya, ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda, aku minta kepadamu petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, yaitu kecukupan diri, wal ghina, dan kekayaan. Ini yang perlu kita panjatkan dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. ثم اعلم وفقني الله وإياك يا أخي الكريم أنك إذا وفقت للطاعات والإكثار منها وعمل الصالحات فاعلم أنها منة من الله جل وعلا واصطفاء. Ya, kemudian yang perlu kita ingatkan di sini adalah ketika kita dimudahkan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, maka ingatlah bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. وليس لنا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، فينبغي للعبد أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يشكر الله جل وعلا على أن وفقه للعمل الصالح، فغيره كثير ولكن حرم من القرب من الله جل وعلا، ولذلك كان سلف الأمة يقولون موفق ومخذول. Nah, kemudian beliau mengatakan perlunya kita di sini melepaskan diri seolah kita punya andil dalam ibadah kita. Padahal semuanya itu adalah la haula wala quwata illa billah. Semuanya itu adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah semata. Kita tidak punya apa-apa. Justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan beramal soleh di malam-malam ini. Ya. Oleh karena itu diriwayatkan tadi yumkin an tubayyin lana qalilan ya Syekh, muwaffaq wa makhlul bima'na يعني موفق من الله ومخذول قد خذلته الذنوب والمعاصي ونفسه والشيطان. Nah. Ya.
Yaitu diriwayatkan, yaitu ketika seorang dimudahkan beramal, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ketika terpeleset, ya maka itu adalah dari syaitan, ya dari godaannya. Naam ya Syekh. وينبغي للعبد أن يكون على وجل وخوف بأن ترد عليه أعماله الصالحة كما كان الصحابة والصالحون هذا هو شعارهم. قال الله جل وعلا عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ya, kemudian yang perlu kita hadirkan juga di malam-malam ini adalah perlunya kita penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segmen tadi ayat yang disebutkan yang maknanya dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan ketika mereka beribadah itu disertai dengan wa qulubuhum wajilah. Yaitu hati mereka sangat takut. Mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah dan mereka selalu yaitu menyegerakan, yaitu bersegera dalam urusan ibadah dan selalu yaitu terdepan, yaitu dengan hati yang takut, yaitu khawatir ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka yakin akan dikembalikan kepada Allah dan juga mereka bersegera dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عند هذه الآية: يا رسول الله أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو الذي يصلي ويصوم ويخاف ألا يقبل منه. Ya, dari ayat yang tadi disebutkan, Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini berbicara tentang orang yang berzina, ya, dan juga orang yang mencuri, sehingga mereka takut kepada Allah? Maka Nabi mengatakan tidak. Ayat itu bukan berbicara tentang orang yang berzina, mencuri, tapi adalah orang yang sholat, berpuasa, tapi mereka sangat takut jangan-jangan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah perasaan yang harus kita hadirkan, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, وهذا هو حالهم رضي الله عنهم، كانوا يأتون من العمل العظيم الذي لا يستطاع عليه مع صدقهم وإخلاصهم وتفانيهم ويخشون أن يرد عليهم. Ya, dan seperti itulah keadaan kaum orang-orang soleh terdahulu. Mereka datang dengan amalan yang besar, ya akan tapi mereka khawatir, takut jangan-jangan amalan yang sudah kita lakukan ini yaitu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harus kita hadirkan. Kita tidak berbangga tapi beramal dan juga khawatir dan juga berharap, yaitu semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ولذلك لما دخلوا الجنة قال الله جل وعلا عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن صفات أهل الجنة أنهم كانوا في هذه الدنيا خائفين ووجلين ويخشون أن ترد عليهم أعمالهم الصالحة فكان هذا هو جزاؤهم جنات ونعيم ورضوان من رب كريم سبحانه وتعالى. Ya, oleh karena itu penduduk ahli surga kelak, ya ketika mereka dihadapkan satu dengan yang lainnya, dalam sebuah ayat tadi disebutkan, kami dahulu di dunia takut, ya kami dahulu di dunia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya dari ayat ini menunjukkan sifat ahlu surga adalah mereka di dunia mereka sangat takut, mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga balasannya adalah yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan sifat ahli surga sekali lagi adalah yaitu orang-orang yang sangat takut di dunia. Yaitu takut beramal kemudian takut yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hadirkan, beramal dan yaitu harap-harap cemas, ya takut seolah jangan-jangan amalan kita tidak diterima. Naam. نعم، وينبغي لنا أن نختم شهرنا بدعاء الله جل وعلا بقبول ما أودعناه فيه من الطاعات
وأن يكون شعارنا في صيام هذا الشهر صيام المودع الذي يظن أنه لن يصوم غيره. فكم نعرف من أحبة لنا كانوا معنا في رمضان الذي مضى، ومنهم من كان معنا في بداية هذا الشهر، والآن هم في قبورهم يتمنون حسنة. Ya, dan tentunya kita perlu banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan juga kita berpuasa seperti puasa orang yang ingin berpisah, yaitu siyam muwaddi, yaitu orang yang berpuasa seolah-olah puasa ini terakhir. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang di sekitar kita yang dahulu mungkin bersama kita atau bersama kita sampai pertengahan Ramadan. Akan tapi sekarang mereka ada di kubur-kubur mereka telah meninggal. Artinya hadirkan puasa seperti puasa terakhir, puasa perpisahan orang yang akan berpisah. Dengan begitu ya akan bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Naam. ونحن قد أبقانا الله لمواسم الطاعات وأفضل ليالي الدنيا فلنري الله عز وجل من أنفسنا خيرا فإنها قد لا تعود علينا إلا ونحن في عداد الموت. Ya, kemudian dan sedangkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, diberikan yaitu waktu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu ini. Sehingga kita terus memanfaatkan ya, dan ini terus kita istiqomah sampai sebelum ajal menjemput kita. Nah, أسأل الله أن يطيل أعمار الجميع على طاعته وأن يعيد علينا شهر الصيام والقيام ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وجميع بلاد المسلمين. أظن أن هذا الوقت كافي شيخنا ولا؟ طيب يمكن طرح الأسئلة يعني اللي ترون. Nah, ya kemudian beliau menutup semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kembali bertemu di bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman. Itulah doa yang diucapkan oleh beliau. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan ya Syekh. Mungkin soal ini min ba'dil ikhwah. Mungkin silakan bagi ikhwah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, Ustaz. Ustaz, bertanya Ustaz. Ustaz Dedi. Ya, silakan. Mungkin satu dulu ya. Siapa Ustaz? Yang akhwat ya, silakan duluan tadi akhwatnya. Nah, jazakallah khairan alal fursah. Izin bertanya Ustaz, ada 2 pertanyaan sih, tapi ini berkaitan dengan syarat puasa sih Ustaz. Yang mana di antara syarat puasa itu dia tidak murtad dan juga tidak gila gitu Ustaz. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang dia paginya dia sahur, kemudian ketika siangnya dia murtad, tapi kubail asar, ketika mendekati asar dia kembali Islam gitu. Itu gimana puasanya, sah ataukah batal dah kodo atau bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua tentang gila. Disebutkan dalam satu pembahasan gila sekejap itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Misalkan dia gilanya ba'da sahur gitu Ustaz. Kemudian sebelum berbuka dia kembali sehat gitu Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, ini soal ya Syekh mutarjim. Jadi as-su'al yata'allaqu bi syurut siyam. Yakni min syuruti siyam adamur riddah wa adamil junun. Nah, ma yata'allaqu bir riddah wal junun. Yakni as-su'al awal idza kana ar-rajul yakni fi sabah muslim wa ba'da al-'asr masalan. Jadi irtadda hal sahha shaumuhu, yani kaifa bayanuhu, yani ma yata'allaq bil riddah fi siyam. Thumma as-su'alu tsani yata'allaq bil junun, yani hal junun lahdhah yubtilu shaum, masalan fi sabah laysa bimajnun fa idza fil masa yani asabahul junun wa kaifa yakunu dzalika, yani ma bayanu dzalika fima yata'allaq bi syurutis siyam fi riddah wal junun. Naam ya Syekh. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. طبعا الردة محبطة للعمل، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.
فلا بد أن يقضي ولا شك، لا بد أن يقضي ذلك اليوم الذي يعني وقعت منه الردة فيه. أما الجنون فالله أعلم يعني لا يتقي. Baik. Ya, saya menjawab, adapun murtad ya jelas ini ya, membatalkan sehingga harus diganti di hari yang lain. Adapun gila, beliau menjawab wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, Jazakallah. Soal Ustaz. baik. Silakan. Nah, pertanyaan Ustaz. Paham bahwa terkait malam Lailatul Qadar, bahwa malam-malam ganjil banyak orang lebih semangat daripada malam-malam genap untuk mengejar malam Qadar. Kurang keras nih suaranya mungkin. Pada malam-malam ganjil banyak orang-orang lebih bersemangat dalam meraih Lailatul Qadar daripada malam-malam genapnya. Ini beberapa fakta ya. Kemudian berikutnya bahwa perbedaan dalam menentukan awal Ramadan, apakah ini nanti berpengaruh terkait apakah jatuh Ramadan di malam ganjil atau malam genap? Karena ada yang memakai hisab, ada yang memakai ru'yah. Nah, kemudian yang memakai ru'yah pula mungkin aja masalah beberapa tempat lebih dulu terlihat sehingga lebih dulu puasa. Kemudian di tempat lainnya tidak kelihatan sehingga mereka mengakhirkan puasa atau menggenapkan 30. Nah, lantas bagaimana kita benar-benar bisa menentukan malam ganjil tersebut, Ustaz? Nah, fakta-fakta seperti ini pernah juga mendapat sebuah kutipan artikel bahwa ternyata memungkinkan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam genap. Nah, afiduna ya Ustaz, akramakumullah. طيب هذا لعل سؤال الأخير يا شيخ. طيب السؤال يقول كيف يعني بعض الناس يجتهدون في ليالي الوتر فقط يعتقدون أن نزول ليلة القدر يعني في ليالي وتر فقط. نعم هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني عندنا هناك اختلاف في يعني إثبات يوم رمضان، يعني إثبات أول يوم رمضان. يعني في بلادنا يختلف بعضنا، هناك من يصوم يوم قبل يوم، يعني يختلف. هل لو اختلف الناس في إثبات أول يوم رمضان هل هناك يؤدي إلى اختلاف في إثبات ليلة القدر هكذا؟ يعني السؤال هكذا. نعم تفضل يا شيخ. اي نعم. طبعا يعني العلماء قالوا في ليالي الوتر هي آكد يعني لأنها جاءت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أكثرها تكون في ليالي وترية، ولكن قد تكون ليالي الوتر في الشفع لأن قد يكون الشهر كامل وتكون في الأشفاع، ولذلك من اجتهد في العشر الكاملة بإذن الله سوف يصيب تلك الليلة بإذنه سبحانه وتعالى. أما الصيام يعني ينبغي للعبد ألا يعني يشذ عن جماعة المسلمين وأن يكون مع إمامه وألا يشذ عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، والأمة ولله الحمد لا تجتمع على ضلال، ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Baik. Jawabannya adalah tadi bagi sebagian orang yang sungguh-sungguh di malam witir, memang itu adalah lebih besar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tapi bisa jadi Lailatul Qadar juga jatuh di malam genap. Sehingga kesimpulannya adalah siapa yang bersungguh-sungguh giat di semua malam, entah itu witir atau genap, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak membedakan malam genap dan malam witir. Kemudian adapun tentang perbedaan tadi, Syekh menjawab lebih baik kita mengikuti imam kita, imam kaum muslimin, dan tidak berpecah, yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW,
berpuasalah ketika manusia berpuasa. Dan kita mengikuti kebanyakan umat yang disepakat, insya Allah umat tidak akan bersepakat dalam urusan yang sesat ya. Dan juga berpuasalah ketika manusia berpuasa. Jadi itu jawaban dari Syekh. Kita mengikuti imam kaum muslimin. Wallahu ta'ala bishawab. La'alla hadha yakfi ya Syekh. اللي ترون يا شيخ. ما شاء الله. طيب يمكن الكلمة الأخيرة لنا يا شيخ ممكن. الكلمة الأخيرة أقول استمروا في هذا العطاء المبارك وهذا الجهد وهذا التجمع على طاعة الله جل وعلا، وأنتم على ثغر عظيم، وهذه هي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الأنبياء تبليغ دين الله جل وعلا. وهذه الوسائل الحديثة الآن نعمة من الله جل وعلا على عباده، فهم يلتقون بإخوان لهم في مشارق الأرض ومغاربها ويتبادلون النصح والمشورة. لنا الشرف أننا اجتمعنا بكم ورأينا هذا الوجه الطيب والإخوة من وراء هذه الشاشات. نسأل الله أن يبسط لنا ولهم الرزق وأن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ على ما أعطيتم من العلم والنصيحة لعل هذا ينفعني وينفعنا جميعا. Taib Syekh kemudian menyebutkan nasihat terakhir adalah teruslah kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu berkumpul bersama. Ini adalah nikmat yang sangat besar, yaitu ketika kita bisa berkumpul, yaitu ikhwah di penjuru di satu tempat, di tempat yang lain saling berkumpul. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Maka teruslah kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan itulah yang dinasihatkan oleh beliau. Tapi ya Syekh, ma'adzuratan, aqulu lakum yani jazakumullah khairan wa asta'fi minkum yani min ba'di tarjamah yani naqisah mungkin. Allah يجزاك خير. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Amin wa fika barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwah, jazakumullah khairan atas kehadirannya dan semoga yang disampaikan oleh Syekh bermanfaat. Saya sebagai penerjemah mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga semuanya istiqomah, semoga semuanya dimudahkan mendapatkan malam-malam atau mendapatkan malam Lailatul Qadar di sisa-sisa malam 10 hari terakhir. Allahumma wafiqna lil khair. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.